कौन भाई सागर कथा आईनी केतले टी लुची कथा लळू मो बापा मोबाइल चढ़ी नहीं जाउचंदी केमिति का प्रेमिका तमे मते चढ़ी की रही परछ थरे देखि जाओ मो जीवन केमिति माटी गलानी ए भाई भाई कौठी तमे तो बापा तो सहित कथा बाकू जाऊनी फोन कला को फोन भी उठाऊनु ए मौली के अपमान कर ले दामी का मत मिलानी आउ दामी का मत न मिलारू एई सुखिला रे काम चढ़े दउची आउ सुखिला न मिले तू जदी कहबू दरकार पले तो परिश्रा पीची तमे कोन सारा भी फिल्म देखी ना अमिताभ बच्चन केमिति रेखा पाई मद पी सारा भी गले देखितली उत्तम महांती केमिति अपराजिता पाई मद पी पागल हे गले देखितली लो बिना तू जदी कहबू मौली परिश्रा कोन दरकार पले तो झाड़ा खाइची तुम्हारे दुख मु देखि परबिनी भाईसी भाई बोलो बिना ए मौली पी मत उठे बड्ड रोग होइची बड़ रोग डॉक्टर देखाउ ना देखितली लो बिना हेले डॉक्टर कहले ए रोग पाई मेडिसिन तैयारी हेइनी केमिति तैयारी हेइनी रोग हेइची माने मेडिसिन तैयारी हेइतिबा ना अच्छी सेटा तम पाखर अछि मो पाखर अछि 7 दिन 7 राती तमे जदी मते जाबुड़ी दइबो जाइए रुग भल तू कौन मो पाई एति की करि पारि मुनि बिना केमिति पारिबि निजे पारिबु तमे ही स्वर्ग मारा तमे देवता मारा तमे ही संकट तमे ही सिंदूरा तमे ही स्वर्ग मारा तमे देवता मारा तमे ही संकट तमे ही सिंदूरा ये बुढ़ा घरे नहीं तो ना गोटे काम करबे चल हमें तू पळेबा चला चल भैया पार्टी कोनी दे ओए ये बुढ़ा तू मन दूसरो बुढ़ा घरे नहीं ये के सुना कान में कामु कहूची
ତମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ନା ବାପା ସେ ମୋ ଧର ମାଉସୀ ଧର ମାଉସୀ भैया मो झिଅର ଧର ମାଉସୀ ମାନେ ମୋ ତ ଶାଳୀ ହବ ତମେ ତ ମୋ ଶାଳୀ ହବ ତମେ ତ କୋନା ବାନ୍ଧା ପିଠା ତମେ ଡରୁ ଯା ଯା ମାଉସୀ ପାଇଁ ସର୍ବତ ନେଇ ଆସିଲେ ବାପା ମାଉସୀ କହିଲେ ସରବତ ପିଇବେନି ଯା ତ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ନାଲି ଚା ନେଇ ଆସି ନାଲି ଚା ବାପା ମୁଁ ମାଉସୀ କି ଛାଡିକି ଯିବିନି ମୁଁ ଯିବି ତୋ ମାଉସୀ କି କିଏ ବାପା ତମେ ତ ମୋ ଝିଅର ଧର ମାଉସୀ ମୋ ଶାଳୀ ହବ ଶାଳୀ ହବ ଏ ଡରୁଛ କାହିଁକି ଏଇ ଆସୁନ ছি 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 ତମେ ମୋ ବାପା ତମେ ବି ଧର ମାଉସୀ ତୁମ ଦି ଜଣକୁ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ଏକଥା ମୁଁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ପାଖରେ କହିଦେବି ମୋ କଟି ମାଟା କହିଲା ବେଳକୁ କଟି ମା ମୋ କେମିତି ମାଟା ବାବୁ କହୁଥିଲୁ ତା ସହିତ ମୁଁ ବାହାଘର କରିଦେବି ତମେ ସତ କହୁଛ